गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह मायके में पहला दिन चाय पी रही हूँ। अभी बच्चे सब बाहर है। अभी चलते हैं, मम्मी क्या कर रही है, नाश्ते की तैयारी कर रही है शायद। दिखाती हूँ क्या बन रहा है आज नाश्ते में। ठंड है यहाँ पे, तो ज़्यादा ही ठंड है ससुराल से। तो चलिए बाहर लेके चलते हैं धूप में। ठंड 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 ठंड। ये काम है ना। जेठी की करते तरकारी जेठा कह चल कह किछु कह। আরে তুমি কত ফিট তাই সবাই দেখাবো তাই। হ্যাঁ সবাই রে, যে যে জানে না তোমার সবাই জানবে তো। সকাল সকাল দোকানে এই সকাল সকাল কোন জায়গাতে ঘুরে আসিস রে তুই? দুই মাসে আছে ঘরে নাই, টিউশন গেছে কি? হ্যাঁ ওই দোকানে কাজ করে না ও। তো এটা কি আমাকে বাইক? মামার বাইক, আমাকে বাইক নাকি? বাবার বাইক হচ্ছে তোমার বাইক, বাকি সবাইয়ের মামার টায়ারে। এটা মামার না ভাই, এটা কাঠটা জানি না। এ তো ভালো ভাই, কাপটা রহে না কেন বলে চা খাইছি রাখিয়া রান্না করে। तो ये है हमारे घर के बाहर का नज़ारा। ये मेरे छोटी चाची का घर है, ये हमारा घर है, और ये रहा बड़े पापा का घर हमारा। मतलब हमारे पापा 3 भाई है, तो 3 भाई का घर एक लाइन में। बड़े पापा जा रहे हैं दुकान, उनका दुकान है, शॉप है। तो सुबह सुबह नहा धो के चाय वाय पी के जा रहे। और ये आ रही है एक चाची के चेन्नई ते तो नहीं ठंडा, ওর জন্য তো ঠান্ডা খাইতে আইছি তোমাকে দেশে। ও চেন্নাইতে ঠান্ডা খাই না করে এদিকে আইছি ঠান্ডা খাইতে। হ্যাঁ কি আমে পল্লব পারতে গেছিল না ফুল পারতে গেছিল? ঘরে কে কইছে আমাকে সারা জীবন আমাকে এই জায়গা দুব্বা লাগানি? और ये रहा पंडाल, जो यहाँ पे दुर्गा पूजा वगैरह गणेश पूजा वगैरह होता है। तो ये है हमारे घर के ठीक सामने, देख सकते हैं, ठीक एकदम सामने अपोजिट में पंडाल है, पूजा होता है यहाँ पे। और यहाँ पे सारे गाड़ियाँ वगैरह, हमारा गाड़ियाँ वगैरह सब पार्किंग करते हैं। यहाँ पे एक नल बोर है, बोरिंग है, कल है, जो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे बैठने के लिए दिए है कुछ। আবার ছিঁড়ছিস না তুমিও? আমিও কিছু করি না, আমি ভালো করে লাগাইছি। তা তুমি ভালো করে দাও। কি করছে কি? ঠান্ডা লাগে দাদা? আমার কাছে কি ঠান্ডা? আমরা কিনতে পারতেছি না, কই গেছে দুবার আগামা থাকলে কি লেখে নিয়ে বিশুদ্ধবার হইলে দুবার কথা বলবো। হ্যাঁ
तो ये भाभी के लिए और बच्चों के लिए लाए थे कुछ सामान, तो वही बस देने के लिए जा रहे। चलिए देते हैं और देखते हैं उनको कैसा लगता है। चप्पल 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 नहीं मिल रहा। चलिए चलते हैं। ये रही मामी। मामी शर्मा आ गई। अरे कौन खोंदे रही आवर वीडियो है ना পার্সেল করে ये पार्सल वाला में खोलो काटता এটা এটা ওই যে মাছ এটা অর্ডার করছিলাম আর জিওটা জেঠি না একটা জেঠি মাই অর্ডার করছে বুঝছো কোন জেঠি তাই এমনি দুইটা একসাথে আইছে মাছটা ঝন্টু করে দিচ্ছি তাই আমি কি খুলে দেখি জেঠি মা আইছিলাম কইছি ভালো হয়েছে কি হাতা ছোট আছে না উলের উনি ভাই কিরকম দেখতে জানি ওই আলাদা টাইপের উল টাইপের এই ভালো আছে সফট থাকবে পরতে ভালো আর কত গো 230 কত তারা 484 টাকা পড়ছে বলে 240 42 টাকা বেশি পড়ছে কি হতে জিরা তোকে রাখতেছি গিফট কি করবে গো আর কেউ না ওরে না দেখায় লুকাও ভাল ঘর ভরা হ্যাঁ কি রান্না মাছ চাইলে বড়া করে তরকারি করবে এটা এতগুলি বড়া না তা আলু দিচ্ছে আলু বৃহস্পতিবারে তোমরা কি নিরামিষ খাও হ্যাঁ বৃহস্পতিবারে আর সোমবার সোমবার শনিবার পায় হ্যাঁ মঙ্গলবার সামনে সপ্তাহে মঙ্গলবার খাবে না আর বাদ রাখবা কি করতে তাই সে আমার তো সাদা হতে ভাই আমার কোনো অবজেকশন নেই আমি কোনো তোমার তো এরকম মানা করে দে বৌদি তার ভালো করে সবাই সাদা খাও তো আমারও তো এরকমই খাইতে মানা করছে এমনি আমার কোনো অবজেকশন নাই ভালোই আছে গো যে টাইট হবে না দিলে হবে সেই আদর না 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 তো পারফেক্ট হবে কি করতে টাইট টাইট আছে লাগতেছে তো টাইট হবে লাগবে না দেখলেই লাগতেছে না টাইট হবে ডবল আরে সোয়েটার না একটু থাকে ওরকম শুনটা ঠিক আছে মাথাটা তো সব ঠিক আছে আগে দিয়ে থাকতে ও কালকেই দেখছে আমি জায়গায় রাখছি না রাত্রিবেলা আমি আনি নাই ও এটা আলাদা করে নিয়ে আসি ব্যাগে ভরবে না ও কালকেই দেখছে ও বারবার ওই জায়গায় যাচ্ছে ওই খুলে দাও এটা খুলে দাও ওর ভিতরে একটা পিয়ালির একটা তোমার আরে হায়দ্রাবাদ গেছিলাম না আসার সময় গেছিলাম ওই চার মিনার গেছিলাম না ওই জায়গাতে সব হ্যাঁ যেটিরও হবে না হয়ে যাবে তো লাগে হয়ে যাবে না কি কোন জায়গায় নিয়ে যায় আমাদের বাবা ধীরে ধীরে যাও শোনা ধীরে ওইটা তোমার বাইক তাই হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি চালাতে পারো হ্যাঁ কই তোমার বাইক কই ওরে বাবা রে একটু চালাই দেখাও না চালাই দেখাও চালাও একটু চালাও এই যে চালাই দেখাও
ওরে বাবা রে, এদিকে ঘুরাও, এদিকে ঘুরাও, এদিকে ঘুরাই আনো, এদিকে ঘুরাই আনো। জল ধরে না, জল ধরে না। ও বৌদি, এই যে জল ছেনতিছে, জল ধরে না। তুমি বাইক চালাও, তুমি বাইক চালাও। কি করবা? হ্যাঁ, কি করবা তুমি? গাড়ি ধোবা, ও আর বসতে পারবে না, তাহলে গাড়ি ধরে না। গাড়ি ধুলে আর বসতে পারবে না, ভিজে যাবে না। তুমি এইদিকে বসো, এদিকে চালাও, এদিকে চালাও, আমি গাড়ি ঘুরাই দিই, এদিকে সরো। চালাও, এবার চালাও। কি নেবা? তুমি আসো, এদিকে নিয়ে যাবো, আসো, আমি চেয়ার সরাই দেবো, আসো। কি নেবে কি গাড়ি নেবা? কোন গাড়ি? ওই বড় গাড়ি নেবা? ঘরে ঘরে বাইরে নিলে খারাপ হয়ে যাবে কাজটা। तो अभी हम लोग रेडी शेडी होके निकल रहे हैं चर्च की ओर, क्योंकि आज क्रिसमस का दिन था। तो हमने सोचा कि चलो आज चर्च जाके थोड़ा घूम के आते हैं। तो यहाँ पे भाभी, भैया, उनका बेटा और हम, मतलब मैं, मेरे 2 बेटे, हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, और मम्मी पापा घर में ही थे। और यहाँ पे देख सकते पूरा लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी, पूरा रोड, मतलब मेन रोड के पास ही है चर्च। तो मेन रोड से पूरा अंदर तक पूरा लाइटिंग से भरा हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। पिज़्ज़ा पार्टी। হ্যাঁ, এটা গলে গেছে। তার চিজ গোলা থাকে নাকি? আমাকে আমাকে যে শক্ত চিজ থেকে না, এর তো নরম চিজ। এতে কি? কোনটা? ওটা বকেট ডিম। ধরে খা। तो आज की मेरी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड एक लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ और एक नई वीडियो के साथ। एंड आज के दिन के लिए मैरी क्रिसमस सभी को, एंड बहुत सारा प्यार। सब बहुत ज़्यादा अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और साल का जो भी बचा कुचा दिन है अभी, बहुत सारे प्यार से, खुशी से एंजॉय कीजिए, और नए साल को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार से वेलकम कीजिए। एंड
सब लोग बस खुश रहिए, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहिए। तो मिलती हूँ आपसे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए